बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 का जो कल्चर और इन्फॉर्मेशन है मुनहा व चोंगबो वो हम पढ़ने लगे हैं। टाइटल पढ़ लेते हैं। कहते हैं हंगुगिन। हंगुगिन कहते हैं, ठीक है। हंगिन कोरिया, कोरिया के चिक्सा खाने। कहता है हंगुगिन, हंगुगिन। ये नियन आगे चला जाता है। कहते हैं हंगुगी नी चिक्सा, कहते हैं कि कोरियाई खाने, ठीक है। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा। फर्स्ट है जी हंगुक सारमद्रिन, कोरियाई लोग छूरो, कहते हैं कि ज़्यादातर, कहते हैं कि फप चावल, कुक सूप, फंक्शन रो, कहते हैं कि साइड डिशेस, खू सोंग थ्विन, खू सोंग थ्विन मुश्तमिल, चिक्सा, चिक्सारिल खाना, कहते हैं कि हम निदा करते हैं। कहते हैं कि कोरियाई लोग ज़्यादातर चावल सूप और साइड डिशेस पर मुश्तमिल खाना खाते हैं। यहाँ पे चिक्सारिल हम निदा खाते हैं, खाना खाते हैं। आगे नेक्स्ट जो है कहते हैं फाबिन, ठीक है। फाबिन चावल, हंगुक, हंगुक कोरिया सारमद्री लोगों ई के, कहते हैं कि छूछिग्रो, छूछिग्रो बुनियादी ग़िज़ा के तौर पर, कहते हैं सल्लो, सल्लो का मतलब हो जाएगा चावल से। फिर कहते हैं छित सिमनिदा, ठीक है, चावल से पकाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये आ जाएगा ना चिक्स, चिक ये आ जाएगा छू आगे शी ग्रो, ठीक है। छूशी ग्रो कहते हैं कि ग़िज़ा के तौर पर सलगो छितगो सिमनिदा, सलगो कहते हैं चावल से छित सिमनिदा पकाते हैं। तो चावल कोरियाई लोगों की बुनियादी ग़िज़ा है और इसे चावल के दानों से पकाया जाता है। सल है ना, इसका मतलब था चावलों के दाने, ठीक है। तो चावलों के दानों से पकाते हैं। फिर आ जाएगा खुगिन, खुगिन कहते हैं सूप। फिर कहता है खुक, फिर कहता है खुकमुरी, कहता है खुगिन सूप, खुकमुरी सूप का शोरबा। आ जाएगा इन्नन, कहते हैं जिसमें, कहते हैं आगे आ जाएगा इन्नन, कहते हैं जिसमें मौजूद हो। इमशिग्रो, कहता है इमशिग्रो खाना। थ्विनजंगुक, थ्विनजंगुक कहता है सोयाबीन पेस्ट का ये सूप होता है। कहता है इना यहाँ। फिर आ जाएगा मियोगुक, मियोगुक कहते हैं समुद्री घास का सूप होता है ये, ठीक है। आगे आ जाएगा थिंग वगैरह। फिर आ जाएगा कि थायोंग हन, थायोंग हन कहते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। आगे आ जाएगा छोंगरियोगा, छोंगरियोगा कहते हैं इकसाम को, कहते हैं इस सिमनीदा मौजूद हैं। तो कहता है सूप ऐसा खाना है जिसमें शोरबा होता है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, मसलन सोयाबीन पेस्ट का सूप और समंदरी घास का सूप वगैरह। फिर नेक्स्ट कहता है फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है साइड डिशेस। किमची, किमची ना यहाँ। नामुल, नामुल का मतलब होता है, कहता है सब्जियों का साइड डिश। ग्वा और, कहता है खच्ची जैसे। कहता है फाबे चावल। फिर आ जाएगा कहता है ख्योत, क्या जी ये लफ्ज़ है यहाँ पे, कहते हैं आ जाएगा कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये आगे आ जाएगा ये तो कच्ची जैसे फाबे चावल। फिर कहते हैं खोदरियो, खोदरियो का मतलब आपके पास होगा साथ मिलाकर। मोगनन, कहते हैं ये मोगनिन, ये उसको और इसकी ये देखें मोगनिन, ये मोगनिन कहते हैं कि खाने वाली। इमशिग्रो ग़िज़ा के तौर पर, कहता है हम के इकट्ठे। चिक्सा हानिन खाना खाने वाले। सारमद्रिन लोग। फिर आ जाएगा कि खोने आपस में, खोने आपस में। नानू ओ,
नानू ओ का मतलब होता है बांट कर खाना, मुगनिन खाना, नानू बांट कर मुगनिन खाना, खुशी बात, इल्बन जोगिम निदा, ठीक है। इसका मतलब होता है आम बात है, ठीक है, आम बात है। कहते हैं साइड डिशेस जैसे किमची और जो जैसे किमची जो है और दूसरी जो सब्जियां चावल के साथ खाई जाती हैं, इन्हें एक साथ खाना खाने वाले लोग आपस में बांट कर खाते हैं। और लिखा हुआ ना एंड पे इल्बन चोक इमनी, तो ये आम बात है, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जी चिकदंग एसो, कहता है रेस्टोरेंट एसो में, चिक्सा खाना, कहता है हलते नन खाते वक्त, रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त, कहता है कि फो थोंग अमूमन, कहता है कि फंछनी फंछनी साइड डिश, मूरियो, कहता है कि मूरियो, ठीक है, यहाँ से लाइन है जी, कहते हैं मूरियो रो, इसका मतलब होता है, कहता है मुफ्त में, कहता है छः गोंगथविम निदा फ्राहम करते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका तर्जमा? इतना बन जाएगा रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त अमूमन साइड डिश मुफ्त फ्राहम की जाती हैं। आगे आगे पास आखिरी लाइन है इस पैराग्राफ की, कहता है हंगुक कोरियाई सारंद्री लोग खाजुक फैमिली गवाह और हम क्या इकट्ठे चिक्सा हानिन, कहता खाना खाते हैं, कहता खुशिल खाना खाने वाली बात, कहता छुंग यो हागे, कहता अहम समझते हुए, ठीक है, सिंगक हा म्यो, कहते सिंगक हा म्यो, कहता है कि अहम समझते हुए या समझने वाली हम के इकट्ठे, इमशिक खाना, कहता है ना नानूनिन, ठीक है, बांटना, कहता है खुशिल बात आ जाएगा ही सोजुंग ही यो खिमनिदा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये इसका मतलब होता है कीमती, ये लफ्ज़ होता है कीमती, और खिमनिदा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोरियाई लोग ख़ानदान के साथ मिलकर खाना खाने को अहम बात समझते हैं और खाना खाना आपस में बांटने को भी बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया है कि यहाँ पे एंड पे उसने कहा नहीं मिलकर बांटना कीमती, ठीक है। सोजुंग ही का मतलब है अहम समझते हैं, कीमती समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, डिफरेंट तरह से इसके मीनिंग ले सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है ये फर्स्ट पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो सेकंड जो पैराग्राफ है पहला, कहता है छवेगे नन आज कल, कहता है वे शिगी, कहता है बाहर खाना खाना, कहता है छिंगा हा म्योनसो, कहता है बढ़ने के साथ, कहता है थायंग हन मुख्तलिफ, इमशिगिल खाना छे गोंग हानिन फ्राहम करने वाले, चिकदंगी रेस्टोरेंट, कहता है मन हाजी को ज़्यादा हो रहे हैं, कहता है फ्यो नीरिल, कहता है सहूलत के लिए, वी है वी है का मतलब होता है के लिए, कहते हैं कियोस्क रिल, कहता है कियोस्क सायोंग हायो इस्तेमाल करके, इमशिगिल खाना छू मुन हानिन, कहता है ऑर्डर करने वाली, खागेगा दुकान, कहता है कि निरो नागो, कहता है नरे नागो इस्मनिदा बढ़ रही हैं, ठीक है। पूरी लाइन तर्जमा बनेगा आजकल बाहर खाने का, कहता है कि खाना खाना बढ़ने के साथ
مختلف کھانا فراہم کرنے والے ریسٹورینٹ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس سہولت کے لیے کیوسک استعمال کر کے کھانا آرڈر کرنے والا کہتا ہے کہ استعمال کر کے کھانا آرڈر کرنے والی دکانیں بڑھ رہی ہیں۔ آگے اگلا جو پیراگراف ہے اس پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس پیراگراف آ جاتا ہے یہ والا، تو کیوسک رل، ٹھیک ہے، اس کا مطلب آ جائے جی کیوسک رل، کیوسک کہتے ہیں ای یونگ ہا میون، کہتے ہیں کیوسک رل کیوسک ای یونگ ہا میون اگر استعمال کریں تھوچھی سکھو، آگے دیکھیں کہتے ہیں کہ تھوچھی ٹچ اسکرین، ٹھیک ہے، تھونگ ہے کے ذریعے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں مینیو کہتے ہیں سونتھک ہاگو منتخب کرتے ہیں، کہتا ہے کیوسک اگر استعمال کریں تو ٹچ اسکرین کے ذریعے مینیو منتخب کرتے ہیں، کہتا ہے آگے آ جائے گا کھیل، آگے چھ کا جی ادائیگی تک، کہتا ہے ہن بانے ایک ہی بار میں ہلسو استعمال ایک ہی بار میں ہلسو کر سکتے ہیں، میں بہت، کہتے ہیں پھنری ہم نیدہ، کہتا ہے آسان سہولت ہے یا سہولت ہے، پھنری ہم نیدہ سہولت ہے، کہتا ہے یہاں تک کہ کیوسک استعمال کرنے سے آپ ٹچ اسکرین کے ذریعے مینیو منتخب کر سکتے ہیں اور ادائیگی بھی ایک ہی بار کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بہت سہولت ہے۔ اس کے آگے کیوسک نیکسٹ آ گیا جی، کہتے ہیں کیوسک، ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ای یونگ ہانن استعمال کرنے کا، کہتے ہیں پھنگ بو بن کہتے ہیں کہ طریقہ تو کہتے ہیں کھندن ہم نیدہ آسان ہے، کہتے ہیں کیوسک استعمال کرنے کا طریقہ آسان ہے۔ پھر آ جائے گا ون ہانن، کہتا ہے ون ہانن مطلوبہ مینیو وا اور کھیسو تعداد، کہتا ہے کہ آپشنل آپشن سون تھک ہن کہتے ہیں منتخب کرنے بعد سون تھک ہن یہ کہتا ہے کہ اپنا منتخب کرنے کے بعد کہتے ہیں پھوتھن کہتے ہیں بٹن کو، کھلچے کہتے ہیں ادائیگی کا، کھلچے پھوتھن ادائیگی کا بٹن، کہتا ہے کہ نوریگو کہتا ہے دباتے ہیں، کہتا ہے اپنا مطلوبہ مینیو تعداد اور آپشن منتخب کرنے کے بعد ادائیگی کا بٹن دباتے ہیں، کہتا ہے پھر کہتا ہے کاد نہ یہاں، پھر آ جائے گا موبائل، ٹھیک ہے، کہتا ہے کاد یا موبائل، کھول چریل کہتا ہے کہ ادائیگی تھونگ ہے کے ذریعے، کھول چھے ہا میون کہتا ہے کہ کھول چھے ہا میون اگر ادائیگی کریں تھومنیدہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ کھول چھے ہا میون اگر ادائیگی کریں تھومنیدہ ہو جاتی ہے، کہتا ہے پھر کارڈ یا موبائل ادائیگی کے ذریعے ادائیگی کر دیں، پھر کہتا ہے یہ ادائیگی کریں تو ہو جاتی ہے، پھر آ جائے گا چھومنی آرڈر ونریو تھوے میون، جب مکمل ہو جائے ون مکمل کہتے ہیں تھوے میون کہتے ہیں ونریو تھوے میون جب مکمل ہو جائے، چھومن ای ونریو تھوے میون اگر آرڈر جب مکمل ہو جائے، ینگ سو جنگ رسید کہتا ہے کہ چولیوک تھوے منیدہ چولیوک کہتا ہے پرنٹ ہو جاتی ہے، جب آرڈر مکمل ہو جائے تو رسید پرنٹ ہو
جاتی ہے۔ آخری جو ہمارے پاس لائنیں ہیں ہم وہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی، کہتا ہے کیوسک ریل، کہتا ہے کیوسک ایونگ ہامن استعمال کریں مینیو ریل، کہتا ہے کہ چھا سے ہی تفصیل سے سو اتگو، کہتا ہے دیکھ سکتے ہیں، کہتا ہے پھل سو اتگو دیکھ سکتے ہیں۔ کیوسک استعمال کر کے آپ مینیو کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آ جائے گا چھومن آرڈر فاریگے، چھومن آرڈر فاریگے تیزی ہلسو اسمنیدہ، اور جلدی آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ آگے آ جائے گا پھر جی کیوسک ریل کیوسک تھوک بونی کہتے ہیں کی بدولت، کیوسک کی بدولت سارمدری لوگ، کہتا ہے کھان پیون، کہتا ہے آسانی سے، کہتا ہے آگے آسانی سے امچیگل کھانا، چھومن ہلسو، کہتا ہے آرڈر کر سکنا، ٹھیک ہے۔ آ جائے گا اتگے تھوے اسمنیدہ، کہتا ہے آرڈر کر سکتے ہیں، کہتا ہے کہ کیوسک کی بدولت لوگ آسانی سے کھانا آرڈر کر سکتے ہیں، کیوسک کی بدولت لوگ آسانی سے کھانا آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا پیراگراف چیپٹر نمبر 9 کا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 9 کا پیراگراف ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔